Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل ويسلم ويبارك عليه. Sila sarang-sarang bersalawat dulu nggih dengan membaca salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
يا حبيبي سلام عليك صلوات يا حبيبي يا محمد يا عروس يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Deman membaca salawat ibu. Alhamdulillah. Bahasa Sidi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana habibullah. Saya adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin dicintai oleh kekasihku yaitu Allah, maka hendaknya dia mencintai aku. Karena ia manik desida Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, apabila dia ingin cinta, dicintai oleh Allah, apabila dia benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus cinta kepada kekasihnya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita sama-sama membaca salam. Ia bahasa ulama niki, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammad. Bahasan ulama, a'maluna, selapu amalan manusia seno, entah niki sembahyang, entah niki puasa, entah zakat pelunggum sami, entah haji pelunggum sami, bainal qabuli wa raddiha, antara tertolak dan terterima sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang pelunggum sami tidak menjamin diterima oleh Allah. Puasa pelungguh belum tentu terterima si Allah Ta'ala. Zakat pelunggum sami belum tentu diterima. Illa salat ala nabi, kecuali satu amalan yang pasti diterima, yakni salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai surut baca salawat ibu. Saya surut baca salawat. Allah Subhanahu beritahu dalam Al-Quran surah Nabi. Pokok nak tahu nanu, pokok Quran waneh ni. Nabi manik Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Niki manik desida Allah Ta'ala,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan bersama beserta para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai hambaku yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak amalan pasti terterima, yakni salawat. Yang berjorak entar baca salawat yang terterima, apalagi tiak serius. Contoh makin ande narak dengan baca salawat. Nabi unin baca salawat niki. Nggih, misal narak pelunggum sami bapak-bapak sak balik. Nggih, sak kayun berjangkep baca salawat. Nabi unin baca salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan uang sepeti untuk ongkos naik haji, sisanya buat nikah lagi. Tebalas sisi seninan. Apa ni seninan? Parak dia tahu badai anu ni. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan suami kami daripada dia nikah lagi, sakitnya dalam hati. Puji semamun mah. Kanggo am tadah nih Bu. Niki ande na iyo ni baca selawat pasti terterima sida-sida Allah, yat berjorak maupun serius. Lagu amun baca Quran jadi kanggo main-main. Karena ia bahasa Nabi SAW, kam min qari'in yaqra'unal Quran walakinnal Quran tal'anuh. Luik dengan baca Quran bahasa Nabi, kam min qari'in yaqra'unal Quran, luik dengan baca Al-Quran walakinnal Quran yal'anuh, akan tetapi Al-Quran sendiri melaknatnya. Luik dengan telaknat isi Al-Quran, kembali telaknat isi Quran, salah antan baca Quran. An'am tahu ni dengan amuni ti. Siratal ladzi uni dengan siratal lasi uni. Nggih, bismillahirrahmanirrahim uni dengan semilah seraman seraim uni. Niki jandet mau pahala bahkan telakna tetisi desidaan Allah. Ingat mun salah baris salah artin. Mun salah artin salah makna. Amun salah unit baca salah artin. Niki Al-Quran yang pun milih tapik-tapik baca Quran. Niki para jamaah. Nah, maka paling gampang pegawaian adalah solawat. Mudah-mudahan kerang-kerang baca mun salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran endah lagu tiang pulunggum sami mun dek tahu baca Quran angka sila te tiang pulunggum sami berajah baca Quran endek gengsi bapak-bapak berajah Al-Quran. Ingat bahasa Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sesolah-solah manusia khairun nas man ta'allamal Quran. Sesolah-solah dengan adalah dengan sa berajah Al-Quran wa 'allamahu, lalu mengajarkan Al-Quran. Ia paling solah dengan sa berajah Al-Quran. Mun tahu diri dia tahu lagu melin berajah niki sesolah-solah manusia. Lagu makin salwe dengan dia tahu baca Quran gensin berajah para diri noh penter lalu. Nggih. Nah, mun bau tiang pulungguh merajah Al-Quran ibu, karena Al-Quran niki adalah sebagai rukun sembahyang. Hukum tiang pulungguh mempelajari Al-Quran wajib, karena nggih dalam solat niki tiang pulungguh ye tepiak jari rukun sembahyang. Dari tendah mun bau apa lendah sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baca apalah mun bau. Nendek narak barat cerita noleh le Makkah nani noleh haji.
Tersuruh jari imam, model apa lah naya. Mau apa unin jari imam? Sila unin marbon, pelinggih jari imam, tuan, imam tuan. Hengan sabaru molek haji, ya kendeng barokah. Maju baik. Demen maju terus mau baca Fatihah sembahyang maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Solah unin bacaan Fatihah. Cekatan dengan seni unin makmum. Betan berajah. Ni jak badai Imam Sudes montiru tuni dia. Melagu nani penang ayat di nara apal naya. Mun baca ayat niki ara'aital ladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa membaca baru? Araita apa tentu tu? Wala doli tentu tu. Bingung makmum baru wah doli nuni inti. Wah ngami nani malik kan doli nuni. Bingung makmum apakah yat amin atau ndek nani. Baru wah ngamin mutek ngamin malik lagu atandek ngamin nani kedong doli entah tutu uni inti. Mapunin makmum amin uni. Wah dua kali ngamin dalam seraka. Mun nani mun tahan diri salah tuan tutu mun boya ayat sak kontean malik. Apa jari ayat sak kedua niki? Nggih An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uni dia. Mutelu kali nak kena amin. Memeni unin makmum nimba lelek muri pendak lalu on kena amin. Memdek tali naya aja Allah Akbar kembek nuni dia. Menjawab piba mau aneh nuni dia. Patah sembahyang natun dek. Patah. Ya waran dengan bangun. Mu Allahu Akbar, demi ruku, demi sujud selesai rakaat pertama, rakaat kedua. Baca Fatihah barat biasa. Mu nani bingung ayat apa jari ayatan Malik. Al-Kafirun mun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Ini tutu abatum diri inti. Mun taduk terus. Mamani uni enjak muri. Arak tahun lanjutan tu uni. Ni narak unin makmum. Amun menuju Allah Akbar menuju. Orang jari sembahyang lantaran dek tahu ayat kembeen tiang pelungguh marak loen macam-macam model batur sembahyang niki sebagian tiang pelungguh mesami loe dengan niki tersuruh jari imam den tahu
Nggih ya zikir-zikir den tahu. Kembe niki karena kita jauh dari Al-Qur'an. Luwek dengan jauh dari Al-Qur'an, luwek kanak mungkin mungkin dengah-dengah tiang ngilik masjid, dengah-dengah unin badrus denarak kawin. Wah mondok kadang-kadang masih diksemal dengahan baca Qur'an. Wah mondok masih den tahu den unin baca Qur'an. Mau apa lagi Malik dengan sande wah mondok. Kambein para jamaah angkan barat niki ruan terjadi mungkin karena banyak pemuda-pemuda kita yang sibuk dengan dunia, banyak pemuda-pemuda kita yang sibuk dengan HP, yang sibuk dengan TV. Aneh bajang-bajang mau ingat makin wah telik bajang demak Quran ibu-ibu. Wah telik kanak bajang demak Al-Quran bapak-bapak. Apa mun demak? HP. Apa mun kembe HP niki mun kembe le HP paling enggak ansi sibuk mun bajang-bajang setahun tiang main game. Main game mun ine ye purun main TikTok. Main TikTok apa aran nutuk teh apa aran. Main TikTok. Mutu dalam balik tan ngencik-ngencik mesa ambar dengan joga. Mu pesenggitan dulu mun ngancik macam tan ngeco. Ya Allah, ning gitu ya. Makin ye rua nilai HP ye entah nirut ta. Hai mu terut jogang barat man. Ngancik bernolat ke tadu tu ya. Barat rua lendong elik tengah aspa ngecok macam mentah. Mo nina makin mutu dalam balik tahu belonda nampur ayah niki. Nggih ni narak jilbab mu kelambin ketat. Nggih selana nengkah empung mun pediuk diri en beti ketok main mun setel lagu musik mun ngecok dalam balik. Mubih tetele isi seluruh dengan nilai dunia saya saengat niki ye lain tiang pulungguh dosa dia. Dia doang lendosa. Hai lendosa dengan sak main, dengan sak teboye, dai dengan tawaan sak ndek bebalak. Aneto ini dengan lauk ti. Oh makin bija jari tiang pulungguh mbe ta tiak tele anda mak Al-Quran sila. Sibuk isi Sibuk isi HP. Yang persila para jamaah denarak kena tiang pulungguh budaya anak jari profesor ya doktor ya teler, mambu, apa nanti arah nanti. Arah niki terjadi para jamaah. Pesekolah anak nilai SD, terus tamu SMP, terus tamu apa aranu? SMK, SMA, terus tamu jok S1, terus S2, terus S3, terus S teler, wabih senuah. Karing kolkas doang di man bedoi. Mode menoleh jangka Amerika lin sekolah anak si mampun si sugih. Lagu den wah apa aran pondokan anak kan. Mu akhirin para jamaah apa yang terjadi. De menoleh anak kenele Amerika niki bedui gelar S3 doktor gelar. Lagu den wah sekolah lede agama. De menoleh mau mati na aman. Ngimpi nilai malam pertama apa nin inat. Tolong anak tolong ke panas anak tolong guning dengan toan muntilik dalam mimpi si kanak sabodi gelar doktor baru niki kepanasan dengan toan muntilik ruang siksa itu dalam kuburnya tersiksa dalam mimpi terpeseriuk terpegita sida Allah. Ternyata para jamaah meniunin sa doktor sen penter lagu lain tan penter den penter elek jurusan agama. Mun tahu ni inaan panas sunin mun lalu juan aik takak kocok. Mu inaan no mati ama no mati mun lalu sebut kubur amaan si kocok. Nah ni jak lalu jak kubur mai hunin. Ak boyak kubur ina ak mok sampre ini siapa rani aik takak kocor ni adin pra api seno huning. Umparan ini pra api si aik dunia. Mun sauran tai taka kocor mau barat lemak bian malik ngimpi sak kedua kali. Tolong kanak tolong ke panas kuning dengan toaan ngimpi. Masih naran panas inak masih naran panas samak tu dalam kubur.
Maru ja ember akisi unin tak naik muk siram kubur nuni. Lalu jua ember tak ai. Nggih, mun siram kubur inaan de tama aniki paden sember-sember. Demen malam ketelun ngimpi masih panas, masih ngimpi panas dengan tawaan dalam kubur. Mau barak malam ketelun jalusa ketelun, mau lalu si wanina ananu si dengan siram mahku nu apa arah ananu. Si dengan petekai nu apa arah. Masih naik jenset apa arah nu. Ia melalui si wanina anani jak siwan jenset anu ni tengadin. Para api nu ni. Mun tamaan salah beli senu. Mun lalu paura-ura naik lengkuk jang kebih. Ungkah kuburina ni si penok lelai ente aneh nani jang ngompa lam teu ni. Mun para ni para modemen manu para jamaah malam keempat dan Malik ngimpi. Terdatangin si impi Malik. Panas. Dini aran para isi ai dunia. Dini aran para isi ai selingkuh keluin. Lalu berketuan jok tuan guru nunasa. Wak ngimpi jaga 4 malam ngimpi menimpi apa impi? Wak impi nak dengan tawaknya tersiksa tu dalam kubur. Mu apa impi berembing tam serius ina ama ambasen tuan guru. Muktele inaknya terpanggang di dalam kubur. Api julat kubur penuh api. Mau terus berbentam, angkat muk lalu siram bercerita, muk siram ni si air tak ember, air tak kocor, jangkuk sewan, jenset, ini perah api senung ni. Oh tati, den ia kena ni nak amlah singan, den bau perah isi air searah elek dunia seni. Apa si nak bau perah? Fatihah, dait ayat kursi, ayat kursi. Oh, memtawan ayat kursi, tahun kuni. Coba ane baca ayat kursi dengan toa. Kursi uni. Nden menti uni, tati tidak. Kembe emparan ayat kursi, engan ini dalam surah niki ayat arak kalimat wasi'akur si. Dan ia unin tetajah ni si tuan guru. Apa nin? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tetajah si tuan guru kebelo anu ni dia. Niki para jamaah ruan, amun dengan sak berdui anak de tahun de narak agama rugi tiang pelungguh berdui anak. Ni daka nak selusin anak mun de narak tahu baca Quran jak rugi. Tekambein barat bahasa Rasulullah sallam. Iqra'ul Quran, man qara'al Quran, bahasa Nabi saya sak baca Al-Quran. Ghufira lahu maka taampuni dosanya sak baca Al-Quran. Wali abawaihi nggih dai tampuni dosa ina ama. Belangan yang mau ampunan ina ama namun di anak kan tahu baca Fatihah dan tahu baca Al-Quran. Angka silak pelunggum sami teajah anak kan baca Al-Quran. Lagu kadang-kadang makin niki berembin tanah anak kan milih baca Quran sedangkan ni nak anggaan porot boye TV. Boye TV. Luwek dengan tahu ngajahan bersuruh lagu den tahu bebeng contoh. Luwek dengan tawak makin tahun bersuruh. Alu anak lalu ngaji. Alu anak lalu musuruh anak lu ngaji. Ni aja apa porot boye TV. Ini nak mati kanak niki bapak-bapak. Deni ini amun tiang pelungguh tahu bersuruh lagu ende tahu bebeng contoh. Mun suruh anak lalu sembayang jok masjid lagu ni jama balik tahu. Deni ini barat niki ibda binafsik mulai dari dirimu sendiri.
Ite lalu jak masjid dulu, ite pacu ngaji dulu. Ngonek-ngonek anak milun baik contoh. Lebih-lebih dengan ini al-ummu madrasatul ula, dengan ini guru pertama. Yang pun inak niki harus ajah anak nelit mulai kodek. Ni arah antu balik para jamaah setiap pensuruh anak lalu ngaji enggak purun besiaan kaca anak kan. Amaan watoa amaan niki. Demen bian-bian mensuruh anak lalu ngaji. Halo anak lalu ngaji degemas uning anak niki. Yau kenoa amna nani pale emdang nani jaunin. Awas mama uli unin. Aneh be pale kuning anak niki mun tawa nama antoa mau saling jirit kanca anak kan. Barat Tom and Jerry. Saling pale barat tikus kanca meo. Saling jirit. Mun tawa nama antoa din tahu tae. Mun tae kanak niki jok lulun pau. Mun tu atas silin kenji amaan. Entun anak bahu ngentun unin amaan dia. Entun angka kurang ajar lalu ke atas tau maku le bawa. Entun. Dek gemas unin anak. Ya kenoa amnani nimbang. Entun ne anak bahu uning dia. Dek kantun amaan basuk le bawa uning dia. Mu ini kenoh yeun tan dengan ngajahan niki. Mu anak kan mun sebut sabenaen ampa. Den kanggo barak niki engan doa arah niki sebutan panggilan nama itu adalah doa, sedangkan doa seorang ibu seorang bapak doa ul walid ala waladih ka doa il anbiya ala ummati. Doa dengan tawak jok anak niki makbul barak ke makbul doa nabi tiba umat. Dia pun hati-hati sebut anak kemaran binatang. Amun maling unimpuh anak kan jari maling. Nggih, amun tiang pelunggum sebut anak kemaran binatang yang jari binatang. Sifat binatang. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Nggih para jamaah rahimani wa iyyakumullah. Elek malam niki tiang pelungguh merayakan nuzulul Quran. Nggih, ye jari judul niki apa nen judul? Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah ialah serta maksud isi pelunggum sami elek dalam doa sehingga baca Al-Quran. Biasa namun inggas baca Quran arak doa tanjurat baca. Apa ni doa niki? Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna wa tahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Apa ni pertama niki? Allahumma rahamna bil Quran. Apa kena? Ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Ya kena Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Apa kena rahmat kasih sayang Allah amut milih tekangan dicintai sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, maka sering-sering baca Al-Quran. Milih tekangan si Allah kerang-kerang baca Al-Quran. Lagu makin luik dengan di deman dengah baca Al-Quran. Amun arak dengan berdrus ilik masjid maupun musalla maupun ilik santen luik dengan niki para jamaah merotes. Arak supuk masjid niki para jamaah. Arak supuk musalla. Kebetulan niki masjid niki ba tandang speaker. Ikan berdrus biasa sampai jam 2 lah sen tadarusan. Mu kebetulan ba tandang speaker mu merote sili saya bat masjid tak balik.
marbo tunin salin biandang speaker mandang timu unin ti doang andang lelai unin ti mun surun balik kandang timu akhir marale maru mun balik isi marbo tandang timu de menandang timu dengan ngaji sili saya le timu balin apa ni timu masjid apa ni ba tandang nui wah kanak-kanak nani malik kan balik ke nandang timu uni ti mula ante marboti janu talo ate tele dengan tidur tedam uni ti le maru ja balik ke nandang daya uni ti terbalik speaker nandang daya andang sili malik piran wah kanak-kanak ba tandang nani wi timu andang nani daya andang le maru lau andang nuni den wah andang lau uni ti mahele lau apunin merote macam beandang kuluk speaker tio ni le maru ja pentona nuni ti ya Allah sampai barak niki amun dengah Al-Qur'an mo kambe namun kecimol ibu amun kecimol tombeh dia tak suara kecimol lalu boyan mo sere mun prapat kento deke salon to kento gede tengil ning ketia ndek tengil ibu mu arah dengan ini menyusuk niki ikan menyusuk moto le deket ngi balik narak rurung langan dengan liwat kecimol niki mulalun boye kecimol solen sak menyusuk mun adik anak mau lupa seret kelambin mau bergelantung buat gedak nanti ya Allah mau dengar sak boye kecimol boye pengantin tu doang adang mata nandang ni kepalik apa-apa dengan tiu ni kepedean ni mun paran diri nengas lalu kembe ente doang andang dengan ni ni nengas lalu bade ndek mengas nak kake ti buat gedang tetengah dia ni ente oh iya ampun tawon maka ngengat oh ni mun empat ente niki amun boye kecimol ja nyantar isi kalebat lagu amun dengah tiang pulunggum sami Quran jadi demen dengah Al-Quran coba yak ketuan pulunggum sami amun tiang pulunggum sami arak dengan sakit nggih arak dengan sakit tebacaan Al-Quran cocok kena tunde dengan sakit tebacaan Quran cocok kena tunde amun dengan sekarat tebacaan Yasin cocok kena tunde amun dengan selamatan balik tebacaan Yasin nyocok kena tunde amun dengan nani ninggas merari tebacaan Quran Yasin temulai nyocok kena tunde Al-Quran niki apa-apa setiap bacaan kondisi apapun ia tetap nyok lagu contoh mungkin yang balik nanti ya arak dengan sakit gigi mau menyanyi le deket kemana ku harus mencari kemana kekasih tercinta yo ni menyanyi le deket dengan sakit gigi kira-kira demen atau sili haru amat cagur tu ya dia nyocok amun lagu niki arak to nyocok arak tau nendek nyok contohan amun dengan sekarat telaguan pantas natun dek den pantas den nyocok dengan mati terbacaan Quran nyocok natun dek nyocok lagu amun dengan mati terbacaan lagu tenyanyian lagu nyocok natun dek den nyocok nikilah kemuliaan Al-Quran embe tamak baca yang susah yang senang yang sugih yang miskin baca Al-Quran ia nyocok doa yang pelunggum sami bapak-bapak paling endek enti yang pelunggum sami baca bismillahirrahmanirrahim tersuruh demet tiap berkelur ucap bismillah demet tiap mulai pelunggum sami buka aparan pesajik tembolak ucap bismillah buka lawang balik bismillah buka bismillah taek lasah bismillah taek montok taek ibu amun taek bapak taek lasah kena ketua na lemak jamun miling nggih ibu nggih wah baca bismillah kakak atun dik basah mun dik basah je lanja ganti
Kembali para jamaah, segala sesuatu sande entiang pelunggum ta'awali mulaya nisi bismillah dinara berkah. Dinara berkah. Bismillah. Lalu kadang-kadang pelunggum sami dakaat bekelur, kadang-kadang mutlapa lalu ndek tu ucap bismillah. Nikilah Al-Quran. Embe tuan terbaca nyocok doang. Dait Al-Quran niki yat sugih miskin yat susah senang terbacaan Quran ia nyocok. Ia kena arti niki Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran. Yat artian tak seke-seke. Waj'alhu lana, dan jadikan Al-Quran itu imaman, ia jari pemimpin. Imaman itu artinya panduan, pedoman dalam hidup. Al-Quran iki jari Al-Quran iki jari tuntunan. Itulah yang dinamakan imaman. Al-Quran iki jari tuntunan. Lagu makin bija jari tiang pelungguh embetan bait contoh, embetan bait pedoman, panduan elek TV. Apa ruan elek TV ye tan mentor. Apa tan elek HP ye mun penton. Contoh ni ibu-ibu, amun bija jarim nggih tele HP muarak tu misal lele HP dengan barat-barat niki misal pebeang-beang bulur bekeriun banting-anting bekalung sak mama mun tirut natun dek mun tirut teloi bajang nerut mangkin embe gayen HP embe gayen TV ye mun tirut sak nina sama arak telek bajang mun pebeang bulur mun terus mun garis-garis bulur antung alis mun pegreko beton menton ele HP mun pebeang bulun wah kena-kena bulun bereng mendengan potek bulun mun pebeang arak mending nanti lagu niki bulun wah bereng mun lalu pebeang luwe atun dek makin bajang-bajang pebeang bulun luwe baran bulun mewong ru nanti mun bulu telu amun meong berbulu telu anu solah. Lagu ni manusia dengan mama makin bajang-bajang berbulu telu. Kalah-kalah bulun meong. Den nyocok. Mun tores beang. Wah mula ya beang. Nyocok. Kanca kulit. Dengan barat beang. Gih nyocok kanca kulit. Berembe warna dengan barat niki. Ya putih. Amun itu berembe kulit tetap. Mending hitam manis ini perang. Dia nyocok dengan barat dia mancung atau cepeh herungan dia mancung itu cepeh dia nyocok tiru dengan barat lagu sinteru terdoang si bajang-bajang menonton bebeang dengan iya tan bebeang nia dengan nyocok beang bulu nanu ia putih kulit dan putih mancung herungan moni nia kanak-kanak ni ben bereng ngecang mben tonyol, mben tangkul. Mben erus, mben tolek. Mben dendek, mben bolak. Erong ngecepeh. Muana ama anjual pentok. Den nyocok. Pada barasanina makin para jamaah. Mun tele ele HP boye film India. Ya, entan milu-milu. India mun boye film sengitan posat milun beketang. Film TV sinetron memboyen dia berjilbab milu dia berjilbab kembali dia berjilbab baik angka ni nak bulu baru kah rebonding anu ni baru kah pekeriting anu ni macam ni kanak makin ndek jarian Al-Quran sebagai pedoman maka sila makin jarian Al-Quran sebagai imaman sakatelun Al-Quran iki waja'alhu lana imaman wa nura. Dait jarian Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya. Al-Quran iki lemak jari cahaya tibu. Elek bawon dunia Al-Quran iki jari penerang dalam atin manusia. Lemak mutuah mati dalam kubur Al-Quran jari penerang, jari cahaya itu dalam kubur. Saya kena meno Allah Ta'ala bermanik jok Nabi Musa. Ya Musa inni a'taitu ummata Muhammadin nurain kaila yadurruhum zulmatan. Musa manik Allah Ta'ala aku ya kebing umat Nabi Muhammad dua cahaya adin sandik petang elek dua tau.
Ambil dua cahaya ya Allah, ma nurain ya Rabbi. Ambil dua cahaya ya Allah, nurul Ramadan wa nurul Quran, yakni cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Al-Quran itu adalah nur sebagai cahaya. Maka tiang pelunggum sai sak genem baca Quran, maka insya Allah hatinya akan tenang, dan ketika dia sudah meninggal dunia, kuburnya akan menjadi terang menerang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa samuk sampean dari awal sampai akhir makin mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.